जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हलीमा है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, इसको माहिर नफ्सियात भी कहा जाता है। तो मरहम के प्लेटफॉर्म पे हमारे पास एक साहिबा ने पूछा है कि डिप्रेशन के लिए होम रेमेडी क्या होनी चाहिए, कि जब इंसान को डिप्रेशन हो तो होम रेमेडीज़ में किस तरह से उसको क्योर किया जा सकता है। तो डिप्रेशन में जो होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसा कि उसमें आप फूड का इस्तेमाल कर सकती हैं। फूड जो कि ऐसा फूड हो कि जो कि आपको एक्टिवेट करे, अच्छा और हेल्दी फूड होना चाहिए। कुछ जिस तरह से आप मॉर्निंग में सुबह एप्पल लें और एप्पल को खुद काट कर खुद खाएं, तो उसके जायके को, टेस्ट को अच्छी तरह महसूस करें, ठीक है। और फिर इसके अलावा आप कुछ बेहतरीन फूड जैसे कि हेल्दी फूड आप मुख्तलिफ़ किस्म के ले सकती हैं। एक्सरसाइज कर सकती हैं, मेडिटेशन हो सकती है, ठीक है, योगा कर सकती हैं आप, और न्यूट्रिशन से फिर आप डाइट प्लान भी ले सकती हैं। मरहम के प्लेटफॉर्म पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि डिप्रेशन में क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन में पहली बात तो ये कि सिम्टम्स क्या होती हैं, और दूसरी बात ये कि उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए। डिप्रेशन में बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर लोनलीनेस भी हो, बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो, ठीक है, और वो होपलेसनेस हो, हेल्पलेसनेस हो उसके अंदर, और भूख बहुत ज़्यादा लगती हो या बहुत कम लगती हो या बिल्कुल भी ना लगती हो, नींद बहुत ज़्यादा आती हो या बिल्कुल भी ना आती हो, या फिर रात के किसी पहर में जाग आ जाए तो उसके बाद इंसान उठ जाए तो उसके बाद उसे नींद ना आए और बार बार करवटें बदलता रहे। डेली लाइफ जो है हमारी उसमें दिलचस्पी ना रहे, उसके अंदर खुशी होते हुए भी खुशी को महसूस ना करे, एक खालीपन उसके अंदर मौजूद हो। और ये दुरानियाँ, ये जो अलामात हैं, ये कुछ दुरानिये के लिए जैसे कि 14 दिन या 14 से ज़्यादा दिन तक मौजूद रहे। फिर इनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बहुत ज़रूरी है, तो तब हमें डिप्रेशन होता है। अच्छा, डिप्रेशन में जो सबसे पहले बहुत ज़रूरी काम है वो ये है कि बिहेवियरल एक्टिवेशन। वैसे तो हम डिप्रेशन का इलाज सीबीटी के थ्रू करते हैं। सीबीटी एक कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन सेल्फ जो अपने लिए कोई इंसान खुद कर सके, क्योंकि इसके 3 लेवल होते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो माइल्ड में इंसान अगर खुद को खुद कर सके तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है बिहेवियरल एक्टिवेशन। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या है कि इंसान दूसरे इंसान के साथ एक्टिवेट हो, दूसरे इंसान के साथ बातचीत करे, वो कोई कॉन्टैक्ट यूज़ करे, सुबह उठे वॉक करे, और फिर जो है वो सुबह उठकर नहाए, नहा के फ्रेश हो, अच्छे कपड़े पहने, अपनी पसंद का खाना खाए, अपनी पसंद के शख्स को देखे या उससे बातचीत करे। और उसके बाद इंसान सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये सीबीटी की एक टेक्निक है कि इंसान सुबह उठे, सुबह जैसे ही अंधेरा ख़त्म हो रहा हो और रोशनी दाखिल हो रही हो, खिड़की से, विंडो से, किसी दरवाजे से, किसी भी जाली से उस रोशनी को आते हुए महसूस करे और उसे देखे। इसी तरह जब मगरिब की अजान हो जाए, मगरिब के बाद अपने घर की पूरी लाइट्स को ऑन कर दे ताकि कहीं भी अंधेरा ना हो, अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको रोशनी महसूस करे। उसके बाद जैसे ही ठंडी हवा चले या पार्क वगैरह में जाए, वॉक करे, और वो महसूस करे कि उसके 5 सेंसेस जो हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, मतलब कि इस चीज़ की जितनी भी उसकी हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको महसूस करें। कोई चीज़ खाए तो उसके टेस्ट को महसूस करें, हवा चल रही है तो माथे पे उसकी ठंडक को महसूस करें, आंखों में इस ठंडक को जाते हुए महसूस करें। तो ये चीज़ें डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक मरहम के प्लेटफॉर्म पे एक और सवाल आया है कि मेरा दम घुट रहा है और मुझे लगता है कि कोई मुझे बचाए डिप्रेशन में। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये डिप्रेशन की इस अलामात में से एक अलामात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर इंसान को ऐसा महसूस हो कि मेरा दम घुट रहा है और मेरा दम निकल जाएगा, या कि मेरा सांस बंद हो रहा है, ये पैनिक अटैक की एक सिम्टम्स है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री हो सकती है, बहुत सारी काजेज़ हैं, वजह है जो कि हमें मालूम नहीं है।
تو جب انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے، میں صرف سوال کے جواب میں آپ کو ایک چیز بتانے لگی ہوں کہ جب انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے یا میرا دم نکل جائے گا یا میرا سانس بند ہو جائے گا، تو اس وقت بار بار کھینچ کر لمبے گہرے سانس لیں۔ یہ ایک فرسٹ ایڈ ہے ہمارے لیے، جیسا کہ ہمارے پاس کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر پٹی کرتے ہیں یا 11 کو بلا لیتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب ہمارے ساتھ ایسا ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں اس وقت بالکل لمبے گہرے سانس لینے چاہیے، بالکل سانس کو اچھی طرح اندر کھینچیں اور پھر اس کو بالکل گول ڈایافرام بنا کے، جیسے ہم ہو کی آواز نکالتے ہیں اس طرح گول ڈایافرام بنا کر اس کو زور سے باہر نکالیں۔ تو جب یہ پروسیجر آپ 5 سے 10 مرتبہ کریں گے کہ تو آپ کا یہ اٹیک جو ہے وہ رک جائے گا۔ اچھا جی، ہمارے پاس ایک اور سوال آیا جس میں پوچھا گیا ہے کہ ہم نے ڈپریشن کا علاج کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تو اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر علاج کروایا ہے تو کتنی دیر کروایا ہے، کس طرح سے کروایا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ڈپریشن کا علاج کروایا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پرسکرپشن لکھوائیں، میڈیسن لے کر آ جائیں، لیکن آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس میڈیسن کو نہ کھائیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر اسی طرح آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، انہوں نے پرسکرپشن لکھی ہے، انہوں نے آپ کو ٹیکنیک بتائی ہے، وہ ٹیکنیک آپ نے سن تو لی ہے، پاس تو رکھ لی ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا نہیں ہے، تو اس کا آپ کو واقعی میں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ٹاکنگ تھراپی ہے۔ اس میں کوئی ایسی جادو کی چھڑی یا ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ جو آپ کو ایک ٹیبلٹ آپ کے اندر جائے اور آپ فل اینڈ فوری اپنی کی باڈی اس کے اوپر ریئیکٹ کر دے۔ جیسا کہ انسان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو ہم میڈیسن لے کر آتے ہیں، تو اس میڈیسن کو ہم یوز کرتے ہیں۔ میڈیسن ہماری ہتھیلی پر موجود ہو لیکن ہم اس کو کھا نہ سکیں تو ہماری باڈی اس چیز کو جو ہے وہ ہماری بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ ٹیکنیک ہے، اگر آپ کو پتہ ہو، آپ ذہن میں بار بار دہرائیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے یا ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ جو ٹیکنیک ہے وہ بتائی ہے، لیکن آپ اس کو اپلائی نہ کریں تو اس کا فرق نہیں پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر علاج کروایا ہے اور آپ نے اس علاج سے بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا، میڈیسن لے آئے، صبح کی میڈیسن ہم نے شام کو کھائی، شام کی دوپہر کو کھائی، دوپہر کی رات کو کھائی، تو میڈیسن کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ٹیکنیک بھی بالکل اس طرح ہوتی ہیں، جو صبح کو کرنے والی ہیں آپ نہ کریں، اگلے دن صبح کریں، دوپہر کی شام کو کریں، شام کی دوسرے دن کریں، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے علاج کے لیے ٹائم بہت ضروری ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا بالکل اسی طرح اس کو ایکٹیو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا۔